সো ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য মাই চ্যানেল। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, আমরা চলে এলাম এখন চেন্নাই সেন্টার। हिंदी बोलने बेस भालो है नहीं। तो देखो, ये देखो अपना नातीपुर भाई दिखा रहे हैं आपने को अभी सब कुछ चेन्नई सेंटर में जो मरीना बीच बोल के एक जगह है। দেখতে পাচ্ছ অনেক লোকের ভিড় আছে এখানে, আর ভিড়ের মধ্যে যা মন তাই করছে সব। এই চলে এলো সমুদ্র।